Della Parigi primitiva, alla quale la tribù dei Celti Parisi diede il suo nome. In passato l'isola era molto più piccola e bassa. Si trovavano ai tempi degli isolotti minori e nel corso dei secoli li sono stati progressivamente congiunti. Bord, Palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. Starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. A estribor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. A tribordo, il Palazzo del Louvre. Costituito all'inizio con i bottini di guerra, il Museo del Louvre si è arricchito in seguito con numerose acquisizioni. Luego, a partir de compras y donaciones importantes. A tribordo, il Palazzo del Louvre. Costituito all'inizio con i bottini di guerra, il Museo del Louvre si è arricchito in seguito con numerose acquisizioni ed ha beneficiato di importanti donazioni. 右显示卢浮宫，博物馆最初的收藏来自历次征战掠夺，后来又有了大量的收购和馈赠。 앞에 보이는 것은 루브르 궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 소장품이 구성되었으며 Bord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gadrider. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque offert par l'Égypte à la France. To starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there, in 1836, the obelisk given to France by Egypt. Por la Plaza de la Concordia. Fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. Bordo, la piazza della Concordia, costruita nel XVIII secolo, fu la piazza del Louvre ed il Duomo, recentemente rimesso a nuovo, e sono annoverate tra le curiosità di Parigi. 左前是荣军院，这里原为猫萨公馆，如今是拿破仑墓和军队博物馆。荣军院新进城新路经的圆顶是巴黎著名景点之一。 자연의 엠발리드입니다. 맘사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 기사명령으로 사용됩니다. 성당 주역이 파리의 영패션에 하나로 전시되고 있습니다. Quartier des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les grisettes et campèrent les cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fruitiers chics, restaurants et cinémas animés toute la nuit. The Champs-Élysées. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées.
Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. Rigor, el barrio Chaillot, alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot. 근데 이게 부실 건데 어떻게 이렇게 만들었어요? 그런 일이 있어. 그래서 도로 내려와 가는 사람들 물건 만들 때 1층은요 겨울철에 스케이트장이고 그 다음에 그 학회장이나 레스토랑이나 뭐 이런 거 우리 2층까지 가시는데 2층에 내리시면 사진 찍지 마시고 저를 따르셔야 돼요.